Lah, kok mandi aben pam gitu? Ngapain sih, Kak? Jangan lama-lama. Sorry. Kamu kok buruan please. Ini kan nganterin juga di sini. Iya, habis kawok kok. Aku udah kebelet buka. Kak, 7 si Bridget and Robert. Walang Tagalog yan sa subtitle. Tadi sebelum kakak aku udah mau duluan. Aku udah mau. Padahal juga nih siapa dulu datang. Tapos to, board na yung aso na yan. Yan, board na yan. So, yan mga yan. Nagpapaganda. Ready na sa December. Indonesia Yan. din yun, di ba? Yung Treatment daw sila ng buhok kasi para antay. Pero maganda sila sa December. yung lalaki, Eto. naging public Smile brownie. Orang ini sampai aku chat Pinanood namin ni ate. Pinanood din namin yun. Inulit ni ate. Inulit ni ate yun. Udah bercanda. Bukan itu maksudnya kamu adiknya lama. Udah 2 jam. Aku dari dulu ya, aku udah ngalah. Aku nggak pernah minta mandi duluan. Ini sekarang hari libur nih, aku udah ujian kok. Jadi aku mau belajar nih. Yang ada yang nyuruh, cuma mau belajar aja. Bahay sila pa rin. Magawa lang sila. Ayo. Kapitbahay mo ba yun? Udah mau cepet kan? Nyicilin sini aja. Oh, ini. Nah, sana dulu. Pinagdududahan yung katrabaho. Yung diyanan pa lang kami. Tingnan mo, tatay hirapan. Nasa baklaran tayo na dyan, ang dami nila. Isang mga iba-iba hulma. Grabe kayo. Naka-live ko. Panood ka sana. May hawig na. Ini simpulnya apa? Ini masih mahasiswa, nanti dikiranya dosen. Bukan kayak dosen.